ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର पेज नंबर 2 जोटा पूर्व वीडियो रे पेज नंबर 1 आम कंप्लीट कर सारिछे ओ तार समस्त डिफिकल्ट वर्ड जो सब डिफिकल्ट वर्ड थिला पेज नंबर 1 रे तार शॉर्ट्स रे ओ पोस्ट रे मध्ये अपलोड होई सारिछे। तो तेणु करी वर्तमान एबे पेज नंबर 2 आरंभ करिबा। नो सर, आई नोटिस शी हैज लंच हियर ऑन सैटरडे। नाइ सर, माने एति की वेटर मिस्टर गुप्ता जी अच्छा लेखक राइटर तांको भितर कन्वर्सेशन चलची। कन्वर्सेशन अर्थ होची वार्तालाप करिबा, लेखा है कन्वर्सेशन अर्थ होची वार्तालाप करिबा। नो सर, आई नोटिस शी हैज लंच हियर ऑन सैटरडे। वेटर कहउछंती कि नाही, सी केवल शनिवार दिन ही आसंती। सी कम्स ऑन पे डे ओनली, माने सी केवल पेमेंट दिन मानकरे ही आसंती। Perhaps she does not earn much, माने हुए तो सी कम रोजगार करुथई पारंती। किए वेटर आउ राइटर भितर कन्वर्सेशन चलीथिला। तो आम नेक्स्ट पैराग्राफ को जिया। आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड। से जहा कहिथिले ताहा मते प्रभावित कला। माने एटा वेटर जो लेखकों को कहिथिले तो सेटा लेखकों को प्रभावित कला। द क्यूरियोसिटी आई फेल्ट अबाउट द गर्ल परसिस्टेड। परसिस्टेड अर्थ कंटिन्यू, माने जारी रखिबा। आ क्यूरियोसिटी अर्थ कौतूहल, माने लेखक जे मिस्टर गुप्ता तांको मन भितर कौतूहल आ मैगी विषय जानिया पाई तांको जारी रहिला। व्हाई हाड सी इनक्वायर्ड अबाउट मी, कहीं से मो विषय इनक्वायर करथिले। माने इनक्वायर्ड अर्थ होची अनुसंधान करिबा, माने जे माने तम विषय इनक्वायरी करे सी होची ताको विषय अर्थ होची अनुसंधान करिबा। माने काम लेखक ता मन रे एटा भाबुछंती कि मैगी ताको विषय जानिया पाई एते अनुसंधान कोन पई करूथला। हु वाज द माइस्टीरियस चाइल्ड, माने किए से ही रहस्यमय झियो। माइस्टीरियस अर्थ होची रहस्यमय। I kept thinking of her poverty stricken and sad anxious figure, माने मु तांकर दारिद्र कबलित दुखी चिंतित आकृति विषय से बारंबार भाबुथिले। कि लेखक मैगी विषय एटा भाबुथिले। कुड आई हेल्प हर इन एनी वे, माने मु तांको कोनसी प्रकार रे सहाय्य करि परिबि कि एटा लेखक मन रे आसुथला। मैगी को किसी कोनसी उपाय से सहाय्य करि परिबे कि। फिगर, एटी फिगर अर्थ संख्या, एंजियस अर्थ चिंतित, स्ट्राइकन अर्थ आघात प्राप्त, प्रॉपर्टी अर्थ दारिद्र, थिंकिंग अर्थ भाबिबा। जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड अच्छे एठी मु लिखि देइछि। आ भितरे जदि मु किछि लिखि भी न पारि थिबी, जो वर्ड छाड़ी देइ थिबी सेटा मते कमेंट सेक्शन में पचार दो पिला माने, मु सेटा तुमको उत्तर देइ देबी। न आरंभ करिवा। द वीक पास्ट, माने गोटे सप्ताह बीती गला। सप्ताह माने आम सप्ताह केते दिन, आम सप्ताह को 7 दिन। ता भितर सोमवार ठू लगेगी रविवार पर्यंत जे सप्ताह दिला ए सप्ताह बीती गला। कि सैटरडे केम अगेन, पुणी थरे शनिवार आसिला। आई वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट, माने लेखक जे अछि मिस्टर गुप्ता सी पुणी थरे सम्मान भोजनालय को गले। आ से भोजनालय कौन थिला पिला माने आमे आ पूर्व पेज रे पढ़िथिले, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। आज आई एंटर्ड आई सॉ हर सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर, माने लेखक एठी देखिले कि मैगी मैगी माने सेम टेबल, माने आ पूर्व शनिवार रे जतले से आसीथिला
जो समान टेबुल चेयर रे बसी खाउतिला तो ए शनिवार रे मध्य समान टेबुल रे बसी से खाउतिला सी वाज इटिंग माने से खाउतिला मैगी खाउतिला आई वेंट अप टू हर एंड टुक द चेयर अपोजिट हर्स माने एठी लेखक मैगी चौड़ी बसी खाउतिला ता अपोजिट चेयर रे गजाई ता पाखरे बसी चेयर रे बसिले एठी हे अपोजिट अर्थ होची विपरीत माने ता विपरीत चेयर रे जाई बसिले आई विश्ड हर ए गुड आफ्टरनून आमे जेमती सकाळु कहूचे गुड मॉर्निंग माने शुभ सकाळ ए सेमती कहले मैगी गुड आफ्टरनून एंड बाय मेकिंग वन ब्रीफ रिमार्क आफ्टर से संक्षिप्त रे मंतव्य दबा आरंभ कले आई वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन मु पुणी थरे कहि दउची आगुरु भी मु कहितली कन्वर्सेशन अर्थ होची वार्तालाप करिबा माने कथाबार्ता हबा आलोचना करिबा एट लास्ट सी आस्क्ड माने फाइनली माने मैगी पचार लेखक को आर यू एन इंडियन वन इंडियन आम इंडियन अर्थ माने भारतीय मैगी पचारिले लेखक को आपण जणे भारतीय माय ब्रदर इज इन इंडिया माने जी आमे पूर्व पेज रे कहितिले जी अछि फ्रैंकी मैगींकर भाई सीए भारत रे अछंती सीए माने मैगी लेखक को कहउछंती ही इज सोल्डर सोल्डर अर्थ होची सैनिक माने जी हमर देश को जगंती आम जानिथिबो हमर तीन अछंती स्थल वायु आउ जल तीन सेना अछंती तो से सेना भितर भाई जड़े सेना रे काम करती वी हैव नॉट हैड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम माने सीए मैगी जी अछंती मैगी और ताको मां को सीए बहुत दिन होई गलानी ताको कोनोसी चिट्ठी माने लेटर लेटर अर्थ चिट्ठी बा कोनोसी मेसेज से देउ नाहांती मदर इज वेरी ओरिड ओरिड अर्थ चिंतित माने मैगी कर मां माने ताको भाई जो मेसेज दो चिट्ठी दउ नाहांती सेति पे मैगी और ताको मां माने बहुत चिंताग्रस्त अछंती सी इज अफ्रेड समथिंग हैज हैपेंड टू हिम माने अफ्रेड अर्थ होची डरी जिबा ताको मां और मैगी बहुत डरी गलेनी आमर जेमती कोनोसी बापा किंबा बड़ भाई दादा जो बाहर काम करूछंती तो से माने हम बापू आजिकल तो फोन हे गलानी ना तो पूर्व आगुर तो फोन नथिला मेसेज किंबा चिट्ठी द्वारा पठापठी हो माने कथावार्ता होउथिले तो ताको भाई तो एते दिन ना मेसेज कोन से देई नाहांती सेति भाई मैगी और ताको मां बहुत व्यतिव्यस्त होई गलेनी आई लर्न दैट हर ओनली गाइडियन वाज हर ब्रदर माने मैगी करो गाइडियन अर्थ अभिभावक जेन तमरो स्कूल ले गाइडियन मीटिंग हुए तो गाइडियन अर्थ के तम बाप माँ दादा खुड़ी जेजा बा जेजेमा कोनोसी तमरो माने अभिभावक सी माने मैगी करो अभिभावक होचन ताको निज भाई सी लिव्ड विथ हर ओल्ड विडो विडो अर्थ विधवा तो सीए माने जानले कि ताको मां जने माने विधवा आ सी ताको मां का सहित रहउछंती कि मैगी लेखक जानले एटा आई अंडरस्टूड हाउ सी फेल्ट पर अनुभव करले माने लेखक एटा अनुभव करले सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू अकम्पानी हर होम माने लेखक माने जेडी अछंती मिस्टर गुप्ता सीए जानले कि माने माने मैगी जी अछंती से लेखक को साहस करि पाउ नाहंती जे तांग मां को पाखु को नै कि जीवा पई कि भेट करिया पई किबा तांग घर को डाकिबा पई कि एडा अनुभव कले कि मिस्टर गुप्ता जे लेखक अछंती वी फिनिश्ड आवर लंच
at got up together ମାନେ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଜନାଳୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। as we walked I asked her ମାନେ ସେ ମିଶିକି ହୋଟେଲ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଲେଖକ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଗିକୁ ପଚାରିଲେ ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର ନେମ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରୁଛ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମ ନାମ କଣ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ କି ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର ନେମ୍, ମାଇ ନେମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଗି, we chatted presently and soon reached a bus stand ମାନେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। This gave me the opportunity of asking her where she worked ମାନେ ସେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏଇଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ଲେଖକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। Do you usually go this way ତମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଅ କିଏ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଉତ୍ତର ଦେଲେ नो I usually take the village bridge ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ପୋଲରେ it is being repaired at the moment ମାନେ ସେ ବ୍ରିଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାମ ଚାଲୁଅଛି। soon we approached her neighborhood ଅର୍ଥ ପଡୋଶୀ we had reached a narrow doorway ମାନେ we had reached a narrow way ସେ ଏକ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମ୍ୟାଗି took a thin latch key out of her pocket and opened the door ତ ଏକ ନାରୋ ମାନେ ନାରୋ ଅର୍ଥ ଛୋଟ, ଡୋରୱେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। she entered and said please come in ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଚାବି ଖୋଲି ଡୋର କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଇନ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଟୁଗେଦର we descended the stairs to the kitchen ମାନେ ଟୁଗେଦର ଅର୍ଥ ଏକାଠି ହୋଇ ଟୁଗେଦର ତ ଏକାଠି ହୋଇ ମାନେ ଲେଖକ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ମ୍ୟାଗି ଏକାଠି ହୋଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଅର୍ଥ ସିଢି ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଢି ବନ୍ଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଦର ସେଡ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ରମ ଦ ଡୋରୱେ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ରୋଷେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମା ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଖେଳିକି ଆସିଲେ କବାଟ ପାଖକୁ ଡାକୁ ମା ମା ସେଇପରି ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେ ଡାକିଲେ। an Indian gentleman has come to see you ମାନେ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଭଦ୍ରଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ମ୍ୟାଗିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ where is he କାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି the old woman asked eagerly ମାନେ ଏଠି ଲେଖକ କହିଲେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। with a smile I stepped into the kitchen behind Maggie ମାନେ ଲେଖକ ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ସରଳ ହସ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। then Maggie introduced us ମାନେ she introduced us ମାନେ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଅର୍ଥ ପରିଚୟ କରେଇବା। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ତୁମେ କେମିତି ଆଇ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢାଇଲେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରଉଛେ ସେମିତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢାଇଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋର ଅର୍ଥ ଅଟା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ହାତ ଅଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ
ହାତ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ମା ଯେହେତୁ କେକ୍ ବନାଉଥିଲେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେକ୍ ବନାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ସହିତ ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିପୁଲ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ବାଏ ଦେମ୍ ଦିସ୍ ଇଭିନିଂ ମାନେ ଏଠି ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲିଭିଂ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରବୁଲ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ମା ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। Saturday night is a time of activity in poor neighborhoods ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିଟା ହଉଛି ଉତ୍ସବର ରାତି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଗରିବ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବର ରାତି ନେବରହୁଡ ମାନେ ପଡୋଶୀ all kinds of things are sold on this night all kinds ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ। The streets are more crowded than any other day ମାନେ ଅଲଗା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ରାତିଟି ଏଇ ଗଳିରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଗଳିରେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାଉଡେଡ ଅର୍ଥ ଜନଗହଳି। This is the day when they are able to spend a little from their weekly wages ଆ ଅର୍ଥ କଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡେ ମାନେ ଏହି ଦିନଟି when they are able to spend ମାନେ a little from their weekly wages ମାନେ ଯୋଉ ଗରିବ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏହି ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରତି ସାପ୍ତାହିକ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ଆମ 7 ଦିନ ଅଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଛି ପଇସା ବାହାର କରି ଶନିବାର ରାତିରେ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତ ଆର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଖି ସାରିଛି ଆଉ ଯଦି ବି ଆର କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଲେଖିକି ସର୍ଟସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣାଇବ। ପର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଆଣିବା ପାର୍ଟ 1 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କି ମୋ ପଢାଇବା ଶୈଳୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ମତେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରାଇବେ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ କୁ ଦବାଇବେ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।